अरे काठिया आम क्रिकेट मैच देखा ଯିବା କି रे? ଦେଖିବା ଦେ ହେଲେ ଟିକେଟ କାଇଁ ସବୁ ଟିକେଟ ତ ଅନଲାଇନ ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଲାଇନ ରେ ଠିଆ ହେଲେ ଯାଇକି ମିଳିବ। କାଠିଆ ତୁ ଜମା ଭିଡକୁ ନୁହଁ ଆମେ ପାଖରେ ରହିକି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାନି ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ ଟିକେଟ ଆଣିବା। ହଉ ଚାଲୁନୁ ତାହେଲେ। ଆଉ ଟିକେଟ ମିଳିବନି ରେ। ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ। 700 ଟଙ୍କା ଟା 1500 ହେଇଗଲା 700 ଟଙ୍କା ଟା 1500 ହେଇଗଲା 300 ଟା 900 ହେଇଗଲା 300 ଟଙ୍କା ଟା 900 ହେଇଗଲା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ନିଅ ନହେଲେ ଟିକେଟ ଆଗକୁ ଦାମ ବଢିଯିବ ଜଲ୍ଦି ନିଅ। ସେଠୁ ଟିକେଟ ମିଳୁଛି ରେ ଚାଲେ ଯିବା ସେଠୁ ଆଣିବା ଚାଲେ ଚାଲେ। ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ଟିକେଟ ଅଛି? ଅଛି କୋଉଟା ନବରେ 900 ନା 1500 କୋଉଟା ଦେବି କହ? ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇ। ପକେଟ ରେ ପଇସା ନାହିଁ ବାବୁ ଆମର ଟିକେଟ ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଯା ଯା। କାଠିଆ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତୁ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଲଗଉନୁ। ମୁଁ କରୁଥିବି ଆଉ ଶୁଣୁ। ହଉ ଚାଲେ। ला 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 ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଇଛୁ ପଇସା? ନେ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି। ତୁ କେବେ ପଇସା ଆଣୁ କି? ସବୁବେଳେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଖାଉ ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଟିକେଟ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମତେ ଏମିତି କହୁଛୁ? ବୁଝିଲୁ ବାଙ୍ଗା ଆଜି ତ इंडिया जीतिबो। इस फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। कमाल का शॉट और क्या थी खूबसूरत ये टाइमिंग। ऑफ स्पिनर को बुलाया क्या गेंद टर्न होगी? कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर। इस छक्के की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंदबाज को। बड़ा विकेट। अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच। ऑफ स्पिनर को बुलाया क्या गेंद टर्न होगी? गेंद गई है दूर कोसों दूर देकर जाएगी 6 रन। जबरदस्त हिट सुपर हिट। କାଠିଆ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ମତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲୁନୁ ଟିକେ କଣ ଖାଇକି ଆସିବା। ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ କହିଲା ଖାଇବ। ଚାଲୁନୁ ମୋ ପାଖରେ ବା 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ ଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତେ ପପକର୍ନ 75 ଆଉ ବ୍ରେଡ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ନଳି 30 ଟଙ୍କା। କାଠିଆ ନଳିଟା କମ ରେଟ୍ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ପେଟ ପୁରିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ପେଟିଟି ଖାଇବା 75 ଟଙ୍କା ନବ। काठिया बासीटा रे। सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है। वैक का नहीं संदेश है, चौके से की शुरुआत है। थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशिश। 6 रन। फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। बड़ा विकेट। अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच। नया खिलाड़ी मैदान पर, अब कोशिश करनी है इनको कि अंत तक जमे रहें और 6 रन।
whack. छह रन, कांटे का मुकाबला, कमाल की जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का आगे की तरफ कारवां। दिनटा बेकार ही गला रे बांगेरा, तो कथारे पड़ी पैसा भी गला, मैच भी इंडिया हारिला, घर को गले बापा भी मारिबो। हाँ? अरे ये दीटा एठी कुआड़े? अरे ए काटिया काटिया, अरे तमे दीटा कुआड़े जाइथिलो? ନାଇଁ ବାପା, ଆମେ ଟିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଖେଳ ଦେଖିବି ବୋଲି ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ତୁ କେମିତି ପାଇଗଲୁ? ନାଇଁ ବାପା, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରେ ବିକୁଥିଲା, ମୁଁ ତାରି ଠାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମାନେ ତୁ ବ୍ଲାକ ରେ ଟିକେଟ କିଣିଛୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ସିଏ? 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଥିଲି। ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ବାପା, ତୁମ ପକେଟରୁ। ଭାଙ୍ଗିରା, ଜଲ୍ଦି ଦଉରେ, ନହେଲେ ମାଧ ବଳୁଥିବ। हलचल सोसाइटी की सबु बेले धमाल, हलचल धमाल, हलचल धमाल, सबु बेले हलचल मस्ती धमाल। एटा हम हलचल सोसाइटी की सबु बेले धमाल।